Hello students, welcome back to my class. How are you today? Alright, I hope you happiness, great and excellent. Alright, for this meetings we are going to learn about simple present. Kita langsung saja ke slide-nya dan selamat belajar. Topic 3, simple present. The learning objectives of this topic are understanding what is simple present, and then understanding the use of simple present in sentence. Alright, now what is simple present? Apa itu simple present? Simple present adalah kalimat yang menyatakan fakta umum, kebiasaan, dan aktivitas harian. Fakta umum contohnya, the cats eat fish. Kucing memakan ikan. Itu sudah sebuah fakta umum kan? Contoh lain misalnya kayak matahari terbit di timur. Itu juga contoh fakta umum. Dan selanjutnya adalah kebiasaan. Contoh di sini adalah I go to the traditional market once a week. Saya pergi ke pasar tradisional sekali sepekan. Nah, itu kebiasaannya. Kalau kita contohnya misalnya saya memotong rambut sekali dalam 2 bulan gitu misalnya. Terus selanjutnya adalah aktivitas harian. Contoh di sini I go to campus by bus. Saya pergi ke kampus naik bus. Contoh lain mungkin saya bangun setiap hari jam 7 pagi, itu aktivitas harian. Jadi simple present ini adalah kalimat yang menyatakan fakta umum, kebiasaan, dan aktivitas sehari-hari. Nah, berikut ini formulanya. Jadi kalau misalnya subjeknya itu I, you, we, they, itu tambah verb one. Tapi jika subjeknya adalah he, she, it, verbnya adalah ditambah s atau is. Namun ada catatan untuk penambahan s atau is-nya. Catatan di sini yang pertama, umumnya kata kerja diimbuhi s saja. Contohnya itu kayak clean menjadi cleans, drink menjadi drinks, walk menjadi walks, read menjadi reads, work menjadi works. Ketentuan kedua, beberapa kata kerja diimbuhi is, yaitu kata kerja berakhiran ch, ss, sh, x, dan zz. Contohnya di sini kayak watch jadi watches, miss jadi misses, wash jadi washes, mix mixes, buzz buzzes. Ketentuan berikutnya adalah kata kerja berakhiran konsonan terus ditambah y, huruf y-nya menjadi is. For example, study menjadi studies, reply menjadi replies. Dan berikutnya ketentuannya adalah kata kerja tak beraturan. Contohnya itu go menjadi goes, have menjadi has, do menjadi does. Seperti itu. Nah, simple present juga selalu diikuti dengan adverb of times. Contohnya di sini kayak every day, every week, every night, every morning, once a week, twice a week, twice a day, 3 times a day, always, usually, sometimes, seldom, never. But kalau yang ini biasanya diletakkan setelah subjek. Contohnya misalnya I always, you usually, she sometimes, she seldom, she never. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh penggunaan simple present dalam kalimat. Yang pertama di sini pada kalimat positif. Contohnya di sini. Yang pertama, he plays football. Dia bermain bola. Play diimbuhi s karena dia subjeknya adalah he.
Contoh kedua, she studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Studies diimbuhi dengan is karena dia subjeknya adalah she. Berikutnya, they work in a hospital. Mereka bekerja di rumah sakit. Jadi tidak perlu penambahan s atau is karena dia subjeknya adalah they. Selanjutnya, we cook the foods every day. Kita memasak makanan setiap hari. Tidak perlu penambahan s atau is karena subjeknya we. Berikutnya, I drink a glass of milk twice a day. Saya meminum susu 2 kali sehari. Sama, tidak perlu s atau is karena subjeknya adalah I. You read a scientific book. Kamu membaca buku ilmiah. Tidak perlu s atau is juga karena subjeknya you. Dan terakhir, the doctors help COVID-19 pasien. Para dokter membantu pasien COVID-19. Nah, di sini the doctors itu kan banyak mereka gitu, makanya dia kata kerjanya help. Kalau misalnya the doctor, dokter itu tidak ada s-nya itu cuma satu orang, maksudnya the doctor, maka dia kata kerjanya adalah helps. The doctor helps COVID-19 pasien. Jadi seperti itu. Yang kedua, pada kalimat negatif. Kita lihat contohnya di sini, we don't come to your home. Kami tidak datang ke rumahmu. Jadi karena dia subjeknya we, jadi cukup do. Dan plus negatifnya not, jadi we don't come to your home. And then, I don't swim very often. Saya tidak berenang sering-sering. Subjeknya I, jadi cukup don't. You don't look short. Kamu tidak kelihatan pendek. Subjeknya you, jadi cukup do plus negatifnya not, jadi you don't look short. Anne and Joy don't like grape. And then, she doesn't make a cake. Nah, di sini karena subjeknya she, do-nya itu ditambah s, is, jadi does. Karena kalimat negatif ditambah not, jadi she doesn't make a cake. Sama yang di bawahnya juga, he doesn't live with his parents. Karena dia subjeknya he, do-nya ditambah is, dan negatifnya not, jadi he doesn't live with his parents. Dia tidak tinggal bersama orang tuanya. Sama di bawahnya juga, it doesn't eat vegetable. Miss Sena doesn't teach English. Jadi kalau untuk subjeknya I, you, we, atau they, kata kerjanya tidak perlu ditambah s atau is. Sementara kalau he, she, it, ditambah dengan is atau s. Nah, berikutnya pada kalimat interrogatif. Contohnya di sini, do they study biology? Yes, they do. Atau jawabannya, no, they don't. Apakah mereka belajar biologi? Ya, tidak. Karena di sini subjeknya adalah they, makanya dia do. Sama di bawahnya juga, do you have much time? Yes, I do. Or no, I don't. Apakah kamu punya banyak waktu? Ya, tidak. Do we need many vitamins? Yes, we do. No, we don't. Nah, kalau subjeknya she, he, it, makanya ditambah di sini. Does she work in a bank? Yes, she does. No, she doesn't. Apakah dia bekerja di sebuah bank? Ya, atau tidak jawabannya ya. Sama, di bawah ini juga, does she teach math? Yes, he does. No, he doesn't. Apakah dia mengajar matematika? Ya. Atau jawabannya tidak. Does your fish like rice? Yes, it does. No, it doesn't. Apakah ikanmu suka nasi?
ya atau tidak. Nah, di sini your-nya itu karena banyak ya, makanya dia do-nya itu ditambah is. Jadi, does your fish like? Gitu. Oke, kita berikutnya ke kalimat interrogatif dengan kata tanya WH. What, when, where, why, how. Jadi di sini formulanya, contohnya di sini kalau what does she drink? Jawabannya di sini she drink a cup of coffee. Kalau contohnya when do you study English? I study English on Tuesday. Where does the cat sleep? It sleep on my bed. Jadi penambahan do-nya itu ditambahi es atau tidak tergantung subjeknya ya. Nah, di sini juga kan kelihatan nih. What does she drink? Karena dia subjeknya adalah she, makanya ditambah is. Jadi does. What does she drink? Di sini yang contoh kedua ini, when do you study English? Karena dia subjeknya you, makanya do. Yang di bawahnya juga the cat, kucing itu. Bentuk ketiga, benda ketiga yaitu makanya ditambahin dengan is, does. Where does the cat sleep? It sleeps on my bed. Why does Mark come late? Mark orang ketiga ya. Jadi sehingga ditambahi dengan is. Jadi why does Mark come late? And then how do you go to campus? Ini subjeknya you, makanya dia cukup do tanpa is. Nah, sekarang kita coba exercise. Kita coba isi paragraf ini dengan kata-kata kerja yang sudah ditampilkan di sini. Ada get, wash, go, clean, take, eat, study, pray, upload, and work. Dan tentunya ditambahi s atau is jika dibutuhkan. Oke, kita coba ya. I get up at 4:30 in the morning and directly blah 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 a selfie photo and blah 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 into my social media. Kira-kira jawabannya apa? Ya. I get up at 4:30 in the morning and directly take a selfie photo and upload it my social media. Lanjut. Then I go to the bathroom and blah 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 my face with facial cream. Jawabannya ya bener ya, wash. Then I go to the bathroom and wash my face with facial cream. After that I blah 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 subuh in the masjid and blah 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 jogging. Jawabannya ya benar. I pray subuh in the masjid and take jogging. After jogging, I blah 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 the house with a broom and blah 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 a bed. Jawabannya? Ya, benar. After jogging, I clean the house with a broom and take a bath. Next. Next, I blah 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 breakfast and blah 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 to school on foot with my friends. Jawabannya? Alright. Next, I eat breakfast and go to school on foot with my friends. I blah 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 at school until 12 o'clock. I get home around 1 o'clock. Ya, benar. I study at school until 12 o'clock. I get home around 1 o'clock. Nah, paragraf kedua. But my sister Rosie usually blah 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 around 4 and directly blah 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 a selfie photo. Ya, benar. But my sister Rosie usually gets up around 4
and directly takes a selfie photo. Karena dia di sini subjeknya adalah my sister, sehingga perlu ditambahin s atau is ya, gets dan takes. Kemudian, then she goes to the bathroom and bla 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 her face with detergent. Bercanda nih teksnya. Jawabannya? Oke. Then she goes to the bathroom and washes her face with detergent. She bla 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 subuh at home and takes a walk. Jawabannya? Ya. She prays subuh at home and takes a walk. After walking, she bla 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 her bedroom and bla 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 bed. Ya, benar. After walking, she cleans her bedroom and takes a bath. After that, she blah 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 breakfast and blah 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 to school by bike. Jawabannya? Alright. After that, she eats breakfast and goes to school by bike. She blah 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 at school until 5 and she blah 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 home at 6. Ya, benar. She studies at school until 5. She goes home at 6. Paragraf ketiga. My parents bla 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 at 4. Ya, benar. Get up. Karena my parents jamak they ya. Jadi makanya get, tidak perlu s. Jadi my parents get up at 4. Then they blah 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 their face. Blah 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 subuh and blah 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 biking. Ya, benar. They wash and then they wash their face, pray subuh and take biking. After biking, they blah 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 their bedroom and blah 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 a bath. Ya, benar. They clean their bedroom and take a bath. After that, they blah 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 breakfast and blah 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 to work by car. Okay, alright. After that, they eat breakfast and go to work by car. They blah 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 in their office until 4. They blah 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 home around 5. Yeah, right. They work in their office until 4. They go home around 5. Good job. The last, this is assignment. Please tell your daily routine using simple present in one paragraph, 5 to 7 lines by audio record, and send it to me by Google Form. I will send to you the link of Google Form, and happy working. The last I say thank you and see you.